guys! Sorry, ganun lang talaga lagi pa. Ulit-ulit na lang. Pero wala, di naman nauubos tong steak kasi dito. Kaya ayan, medyo well lang. Tuwing Sabado, paulit-ulit na lang to. Wala na eh, Sabado nights eh. Oh, dito tayo. Oh, yan. French fries. Meron kaming mga ano dito, salad-salad. Ayan, salmon. Yan ang pinaka-the best din dito, salmon. Soft drink. Orange, lemon. Tapos sabay tingin sa dagat. Yan guys, French fries, mixed vegetable. May sabaw pa kami. Bread. Yan pa pala guys, mixed vegetable. French fries, mais. Tapos ayan, garlic bread. At syempre, thank you Yor. Thank you. Ayan siya. Ayan na siya. Wow. Kain tayo guys.